ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। शिवमद्भुतकीर्तिधरं वरदं शुभमङ्गलपुण्यपराक्रमदं करुणाजलधिं कमनीयनुतं गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। बहुदैत्यविनाशकरं भगदं बहुकालसुखावहदा नरवं बलबुद्धियशोधनधान्यगतं गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। परमं पुरुषं पशुपाशहरं परयोन्मनया परितो विहितं फलदं बलदं भजतां तुहितं गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। करपल्लवसल्ललिताभयदं गुरुराजवरं गुहमन्त्रगतं सततं शिवदं सनकादियुतं गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। ससुतं सवृषं सुलभासनकं सलिलान्वितचन्द्रकलाकलितं विमलं कमलासन सन्निहितं गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। अरुणाचलमीशमभीष्टवरं करुणार्णवपूरित लोचनकं तरुणारुणशोभित गात्रममुं गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। वटदारुवनिवसिनं शशिनं जटयाधरमादिमनीसमजं पटुरायत भारति वाक्यगतं गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। तपसाह्वयितं तपसां बलदं तपनूडुपवह्निकलानयनं कुपितान्तकमादिमनाकुलदं गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। रजताचलमध्यवसंभसितो लसितं भवरोग सुभेषजकं भसितीकृतमन्मथ मीतिहरं गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। परमेश्वर अम्बिकया सहितं हरिपद्मज सन्नुतपादयुगं परमाद्भुतमोदकरं तनुतां गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। गुरुमूर्तिमहं सततं कलये। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। भवानी माताजी गारी ఛానల్ చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. హరే కృష్ణ. జై 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 జగన్నాథ్. హరే కృష్ణ. మన ధర్మం సనాతన ధర్మం. మన సనాతన ధర్మం ప్రవచనాల ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. హరే కృష్ణ. శ్రీరామ్ జై రామ్ జై జై రామ్, శ్రీరామ్ జై రామ్ జై జై రామ్.